عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اردو قواعد سے متعلق اس میں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی جو 3 قسمیں کی جاتی ہیں اسی پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں، کیونکہ ویسے تو یہ اس تینوں قسمیں کم پوچھی جاتی ہیں، پھر بھی مزید واضح ہونے کے لیے ہم نے سوچا کہ یہاں پر ان تینوں کی وضاحت کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بناوٹ، ہم نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اب آپ دیکھیں اسم جامد، دوسرا ہے اسم مصدر، تیسرا ہے اسم مشتق۔ یہ بناوٹ کے لحاظ سے، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ آپ کو ذہن نشی کرا دیں کہ یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ علم نحو میں بیان کی جاتی ہیں۔ اردو میں بھی چونکہ اب اردو زبان ظاہر سی بات ہے پہلے بھی بتا چکے پھر بتا رہے ہیں کہ عربی، فارسی اور ہندی سے آئی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کے بھی قواعد اس میں ہیں۔ تو اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے جو 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق، تو ان تینوں کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے بیان کر دیں، بتا دیں، تاکہ آپ میں جو کہیں کنفیوژن یا شک و شبہ رہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو یہ اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق، جس کی تعریف ہم آپ کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں۔ کے لحاظ سے ہم نے اسم کی 3 قسمیں کر دی۔ یہ یاد رکھیں آپ کہ یہ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے جو 3 قسمیں ہیں یہ علم نحو کے ضمن میں آتی ہے، مگر چونکہ ہم اردو قواعد کے متعلق یہاں گفتگو کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اردو میں ساری زبانوں کے جب الفاظ آئے ہیں تو اس زبان کے بھی قواعد آئے ہیں، اس لیے ہمیں اس قواعد کو بھی جاننا پڑے گا۔ تو اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے 3 قسمیں ہو گئی، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اب ہم پہلے اس کی پہلی قسم اسم جامد کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں۔ اسم جامد، اسم معنی نام، ہم نے پہلے بتا دیا۔ جامد کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو ٹھہری ہوئی ہو، جمی ہوئی ہو، رکی ہوئی، جمود ٹھہرا ہو۔ تو اسم جامد میں جب آپ نے معنی جان لیا تو اب ظاہر سی بات ہے اس کی تعریف کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ کیا وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ کوئی اور کلمہ اس سے بنے۔ وہ اسم جامد جو نہ تو خود کسی سے بنا ہو اور نہ ہی کوئی اور کلمہ اس سے بنے، جیسے آدمی سے کوئی اور لفظ نہیں بن سکتا، گھوڑا، اس سے بھی کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ تو اسم جامد کی تعریف وہ ہے کہ جس میں نہ تو کوئی چیز نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ کوئی کلمہ اس سے بنے، جیسے آدمی، گھوڑا وغیرہ۔ اب آتے ہیں ہم دوسری قسم پر جس کا نام ہے اسم مصدر۔ مصدر کہتے ہیں بڑی چیز کو، سادی کو، ہم اس کو بہت آسان طریقے سے سمجھتے ہیں کہ سمندر کو کہتے ہیں، جہاں سے دریا، نہر، ساری چیز نکلتی ہے یا وہاں سے آتی ہے، تو اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس میں مصدر کہتے ہیں وہ اسم ہے
जो खुद तो किसी से ना बना, समंदर किसी से नहीं बना है मगर उससे दूसरे अल्फाज बनते हैं। वो तो किसी से नहीं बना लेकिन उससे दूसरे अल्फाज, दूसरे कई अल्फाज उससे बनते हैं। जैसे मारना, मस्दर है मारना, जाना ये भी मस्दर है, उसी का माना है। अब इसमें बहुत सारे अल्फाज बनेंगे, जैसे मत मार, मारो, क्यों नहीं मारा, कल मारना। तो इससे बहुत सारे जो लफ्ज बनते जाएंगे वो इसमें मस्दर के ज़िम्न में आएंगे, यानी जो खुद को किसी से ना बना हो मगर उससे दूसरे कलमे या अल्फाज बनते हैं। इसके बाद तीसरी किस्म है, इसमें मुश्तक। मुश्तक यानी कई चीज़ों को मिलाकर उसके अंदर चीज़ें पाई जाती हैं। क्या तारीफ है? वो इस्म है जो मस्दर से बना है तो मस्दर से बना, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे भी बता रहे हैं आपको, जैसे आलिम, मस्जिद और अकबर। इसमें मुश्तक वो इसमें है जो मस्दर से बना हो, जैसे आलिम, मस्जिद, अकबर, बहुत सारी चीज़ों से बना हो। 5 चीज़ें इसमें मुश्तक में पाई जाती हैं। इसमें मुश्तक में 5 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी होता है, और वो है इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ और इसमें तफ़सील। यानी ये 5 चीज़ों इसमें मुश्तक में पाई जाती है। जो मस्दर से बना है, जाहिर सी बात ये मस्दर ही से बना है तो मस्दर ही से सारी चीज़ें इसमें 5 चीज़ें पाई जाएंगी। जैसे हम उसको एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, आलिम, ये इसमें फ़ाइल है, बना होता है आलिम। मालूम, ये इसमें मफूल है, यानी चीज़ें क्या है हमें मालूम है, जानकारी हो चुकी है, हुई माना होता है तो इसमें मफूल हो गया। इसके अलावा जब हम आते हैं मिफ्ताह, तो कुंजी माना होता है, ये इसमें आला में आ गया, क्योंकि आला में हमने बताया था आपसे कि आला में हथियार औजार सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो इसमें आला हो गया। उसके अलावा ये मस्जिद है, ये इसमें ज़र्फ़ के ज़िम्मे में आता है। इसमें ज़र्फ़ में हमने बताया था मकाम और जगह बताई जाती है, पाई जाती है, तो ये मस्जिद इसमें ज़र्फ़ में हो गया। इसी तरीके से अगला है अकबर, ये इसमें तफसील के ज़िम्मे में आता है, माना होता है बहुत बड़ा। तो ये 5 जो पाए जाते हैं उन 5 की यहाँ मिसाल आपके सामने हमने पेश की। उम्मीद है कि आपको बनावट के लिहाज से इसम की जो 3 किस्में हैं, जो कभी कभी उर्दू ज़बान में पूछे जाते हैं और पढ़ने में भी ज़रूरत पड़ती है, वो आपको समझ में आ गई होगी। मज़ीद इस पर आप भी जहन अपना लगाएं और कोशिश करें ताकि आपको भी और आसानी से ये जहन में आपके बैठ जाए। उम्मीद है कि आपको ये कवायद समझ में आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। तो हमारे इस वीडियो को मज़ीद देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ रहमान उर्दू स्टडी यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये सारे वीडियो और भी जो वीडियो हमने बनाए होंगे, पेश किए होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीज़ उसको लाइक और शेयर भी करें। याद रखें कि किसी अच्छी चीज़ का शेयर करना सदक़े जारिया में आता है, इसलिए आप उसको ज़रूर शेयर करें ताकि उससे और दूसरे लोगों को फ़ायदा मिल सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद इंशाअल्लाह हम फिर मज़ीद आगे उर्दू कवायद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। आप तमामी तलबा व तालिबात और नीज़ नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। नियाज़मंद हफ़ीज़ुर रहमान।